everyone. Hi guys. So naa nami karon sa Dapitan Port. Land trip mi padulong og Boracay. So gikan min sakay Migmukas. Dayon Usamis Dapitan. Karon motabok mi og Dumaguete. So next tabok is Bacolod to Dumangas. So Iloilo mi, tapos Wara-Wara gamay, tapos land trip ni pa Boracay. Ano ni among status here? Among driver Frances. So ani Montenegro shipping line. So Reina de Luna. Muni ang port sa Dapitan Port. Tara sakyanan. Muna siya, ang naka-black muna siya kuan. Kanang in charge sa vehicles. Kanang sakyanan nga isakay. Kung dili mo agig fixer diri maabtan mo isa ka semana ni linya. So kung biyahe mo dala-dala mo extra kay di jud mo kasakay kung wala mo'y bayaran nga tao para isingit yung papel.